सततं निजमूर्तिचिन्तकानाम् अधिकश्वेतमनोहरप्रकाशे हृदिदर्शितरम्यदिव्यरूपं भगवन्तं तमहं हरिं नमामि। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की, श्री हरि कृष्ण महाराज की। गुरुनाम गुरु इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण त्यागी गृही आपणा सर्वेना गुरु एवं परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री वड़ताल टेम्पल बोर्डना चेरमेन श्री कोठारे श्री पूज्य नवतम स्वामी, पूज्य बापू स्वामी, पूज्य नीलकंठ शरणदास जी स्वामी आदि मंचस्थ सर्वे सद्गुरु संतो तथा ब्रह्मनिष्ठ संतो અને પ્રત્યક્ષ અને લાઈવ દ્વારા લાભ લઈ રહેલા સર્વે ભક્તજનોને ગુરુ પૂર્ણિમા પ્રસંગે ભાવથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આપણા ખૂબ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને धर्मवंशी आचार्य परम पूज्य धर्मधुंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज की प्राप्ति थई छे के जे महाराज श्री रात दिवस झाझा जीवने जगदीश साथे जोड़वा माटे पोताना स्वास्थ्यनी पण चिंता कर्या वगर निरंतर देश विदेश में विचरण करी रह्या छे। महामंदिरों हरिमंदिरों स्थापना अने संतों दीक्षा आपवी अने मुमुक्षुओना मनोरथा पूर्ण करवा ए ज जाणे के एमनो जीवन मंत्र छे एवा दयाळु आचार्य आपणने प्राप्त थया छे। भक्तो कंठी बांधी अने आपणे सत्संगी तो थई जईए पण गुरु मंत्र आपे महाराज श्री आपणो हथेवाळो हरिवर साथे करावे छे। साचा गुरु प्राप्त थया वगर भक्तो मुक्ति मलती नहीं। सहज कारज संसार को गुरु बिन होत नहीं। मुक्ति गुरु बिन क्या मिले इसमें शंका नहीं। मुक्ति जोईती होय न तो भगवान ना साचा एवा आपणने मळेला आचार्य महाराज अने सद्गुरु संतो अपावे हो। भगवान द्वारिकाधीशे एक बार जाहेरात करी के मारू आबेहूब चित्र कोई दोरी आपे तो एने 1 लाख सोना मोर आपी। एक चित्रकार एवो अजोड़ चित्रकार के अफलातून आबेहूब मूर्ति कंडारे हो। भगवान पासे गयो अने वात करी के हूँ तमारू चित्र प्रतिमा दोरी दऊँ। भगवान के यथार्थ दोरी देने तो 1 लाख सोना मोर आपी। सरस मजानु जेवुं भगवाननुं दर्शन थयुं हतुं ने एवुं चित्र दोरीने आव्यो। पण भगवान पासे आव्या ने भगवाने स्वरूप बदली काढ्युं। भगवान के जो तो आ तो माराथी तद्दन विलक्षण जुदुं छे, मारा जेवुं स्वरूप छे नहीं। फरी भगवानने नक्षीक निरखी अने पाछो बीजी वार चित्र दोरीने मेहनत करीने आव्यो। फरी चित्र लावीने भगवान आगळ मूक्युं ने भगवाने स्वरूप बदली काढ्युं। त्रीजी वखत ट्राय करी पछी तो भगवान स्वरूप बदली नाखे ने आने मन में मेहनत करे पण फल मळे नहीं, बिचारो नासीपास थई गयो। पहला तो मन में गर्व हतो के हूँ भगवाननुं जेवुं छे एवुं चित्र दोरीने प्रभु थकी 1 लाख सोना मोरनी मौज मेळवीश। पण ए वखते पछी महाराज श्री जेवा कोई एने मळी गया अने एम कीधुं के भाई शुं काम तू चिंता में छे? त्यारे कहे परिस्थिति आ छे, हूँ बहु सारो चित्रकार छूँ पण प्रभुनु चित्र हूँ दोरीने जाऊँ छूँ ने बदलाई जाए। त्यारे महाराज श्री जेवाए एम कह्युं के सांभळो, तमे हवे छे ने चित्र दोरवानी पड़ोजणमां ना पड़ो। एक सरस मजानुं पाटियुं लईने एना उपर एवुं पेइंटिंग करो के मिरर थई जाए अने પડદો नाखीने जाजो ने भगवाननी सामे जईने પડદો खोलजो। आवो एक गुरु मंत्र एमने आपी दीधो अने आर्टिस्ट लईने गयो। भगवान कहे छे दोरी आव्यो के आबेहूब तमे छो एवा ज दोर्या छे। भगवान के खोलजोए, પડદો खोल्यो ने भगवाने स्वरूप बदलाव्युं पण सामे शुं हतुं? मिरर हतो। जेटला स्वरूप भगवाने बदलाव्या ने एवा देखाणा
ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે તને કોઈ ગુરુ મળ્યો છે? ત્યારે કે હા, મને મહારાજ શ્રી જેવા એક ગુરુ મળી ગયા. એને મને આ મંત્ર આપ્યો કે ચિત્ર દોરવાનું છોડી દે, મિરર લઈને જા. ભગવાન ગમે એવા સ્વરૂપ બદલશે ને તોય એવા ને એવા દેખાશે. એમ મહારાજ શ્રી અને અમારા ગુરુ સ્વામી જેવા સંતો પણ કહેતા હોય કે અખંડ હરિકૃષ્ણ મહારાજનું ધ્યાન કરો, એની મૂર્તિને અંતરમાં ઉતારો. જ્યારે મહારાજ શ્રી અને સદગુરુ સંતોના આશીર્વાદ મળે ને ત્યારે આપણા હૃદયમાં પણ ભગવાનની મૂર્તિ જેમ અરીસામાં દેખાય ને એમ કંડારાઈ જાય અને આપણે સદાકાળ ભગવાનની મૂર્તિના સુખે સુખિયા થઈ જઈએ. આજના દિવસે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને આચાર્ય મહારાજના ચરણોમાં ગુરુવર્યના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા મંડળના સૌ સંતો અને હરિભક્તો ખૂબ જ દેવ આચાર્ય સંત અને સત્સંગની સેવા કરે અને દેવ આચાર્ય સંત સત્સંગની પ્રાર્થના એની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરે. અમારા સૌ મંડળના સંતો અને હરિભક્તો વતી મહારાજ શ્રીના અને ભગવાનના ચરણોમાં કોટી વંદન સાથે મારી વાણીનો વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.